Ako si Jan, hindi matalino pero dumiskarte, kaya enjoy my short vlog. Shout out to sa mga classmates guys, Bobby Bono, Saint Bofi, and Martin Bono, and Zephyr Bono. Shout out. So, mulubso namin na guys. Kaya hapit na lumuhi. 3:30 na. Nisa ka si Vincent guys. Nga daw siya iba. Kakaroon siya iba guys. Si Marklin na nga o si Zephyr. Kitagang Vincent guys. Dari napita guys, napaabot mo sa pin gate. Kaya pa daw na rin mamuhi. Tapos tambay namin dari ginagmay. So marito guys, dari napita, pa daw na namin uli. So guys, salamat sa pagtanaw. Samping makarunay. Bye bye.